رفع للحكمة التي فيها، والكلام عالي المنزلة رفيع الدرجة جامر السلطان نافذ الأمر نافذ قاهر السلطان نافذ الحكم في الحق والباطل، وهو القاضي العدل والشاهد المرتضى، ويأمر وينهى، ولا طاقة للباطل أن يقوم قدام كلام الحكمة، كما لا يستطيع الظل أن يقوم قدام شعاع الشمس، ولا طاقة البشر أن ينفذوا غور الحكمة، كما لا طاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عين الشمس، ولكنهم ينالون من ضوء عين الشمس ما تحيا به أبصارهم ويسدون به على حوائجهم فقط. فالكلام كالملك المحجوب الغائب وجهه الشاهد أمره، وكالشمس العزيزة الظاهرة وعنصرها مكنون، وكالنجوم الزاهرة التي قد يهتدي بها من لا يقف على سيرها، فهو مفتاح الخزائن النفيسة وشرب الحياة الذي من شرب منه لم يمت، ودعو الأسقام الذي من سقي منه لم يسقم. فهذا الذي ذكره الحكيم نبذة من تفهيم على الكلام والزيادة عليه، ولا تليق بالمعاملة، فينبغي أن يقتصر عليه، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Orang membaca Al-Quran itu adalah bagus, tetapi membaca Al-Quran bukan hanya sekedar untuk bacaan. Harus dia tadi itu mengerti membaca Al-Quran untuk mengamalkan isinya, merenungi kandungan isinya. Karena itu dikatakan rubbatal Quran wal Quran yal'anuh. Banyak orang yang baca Quran tapi Quran melaknat dia. Bukan menjadi obat, bukan memberikan rahmat, tapi melaknat dia. Dikatakan juga al-gharib wal Quran fi jawfil fajir. Aneh. Ada Quran tapi dikandung oleh orang yang fajir, orang yang zalim, ngerti Quran, ahli fitnah, hafal Quran kalau perlu, bawa dalil Quran, tapi bukan orang baik dia, gharib. Dalam hadis Nabi juga menyatakan, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kamathalil utrujjah rihuha tayyib wa ta'amuha tayyib. Orang mukmin akhlaknya bagus, ahli baca Quran, seperti buah utrujjah, baunya enak, buah jeruk, baunya enak, rasanya manis. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran kamathalit tamrah ta'amuha tayyib wa la riha laha. Orang mukmin ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, enggak baca Quran, seperti kurma, rasa enak tapi bau enggak ada. Yang parah ini setelahnya ini. Wa mathalul munafiq alladzi lam yaqra'ul Quran wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Quran kamathalir raihanah rihuha tayyib wa la ta'ma laha. Orang munafik tapi enak kalau baca Quran, wah, dikenal ada tafsir lagi, nggak tahu nafsirnya gimana itu. Itu seperti minyak wangi, baunya enak tapi rasanya pahit. Artinya di dunia dikenal, tapi di akhirat masuk neraka dia. Wa martul munafik alladzi la yaqra'ul Quran kamathal hamdalah ta'amuha murrun wa la rihalaha. Orang munafik udah dia enggak bagus imannya, kemudian dia tidak ahli baca Quran, nyanyi terus, maka seperti buah hamdalah, rasa pahit
nggak ada bau. Nah, karena itu baca Quran ini jangan dijadikan satu bacaan yang lainnya dengan merenungi isinya. Afala tadabbarul Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidaklah mereka itu merenungi kandungan Quran atau memang sengaja ditutup udah artinya oleh Allah. Artinya tanda tertutupnya hati itu adalah kalau manusia baca Quran tanpa merenungi isinya. Wakif meninggalkan bacaan Quran. Bisa dibayangkan. Bagi orang yang ahli Quran, hafal Quran, ahli Quran, Ibnu Mas'ud pernah berkata begini, "Yambaghi li hamil Quran an yu'raf bilailihi idan nasu yanamun." Orang yang ahli Quran, mau disebut ahli tafsir, hafal Quran atau yang lainnya, dia harus dikenal di malam hari ketika manusia tidur. Artinya dia ahli qiyamul lail. Manusia banyak tidur, dia ahli qiyamul lail. Hafal Quran jagongan dok. Main kartu cekakak cekiki. La yang bagi, tidak sepatutnya. Orang yang ngerti Quran, dia harus banyak qiyamul lail ketika manusia tidur di malam hari. Wa binaharihi idan nasu yuftirun. Orang yang ahli Quran itu banyak dikenal puasa di siang hari ketika manusia banyak makan. Ahli puasa siang harinya, ahli qiyamul lail malam hari, ahli Quran. Itu orang yang ngerti Quran. Wa bihusni idan nasu yafrahun. Orang yang ahli Quran, ini banyak orang yang mengatakan ahli Quran kan gitu ya. Ahli Quran itu dikenal manusia yang nampak susahnya, sedihnya ketika manusia nampak bahagianya. Kenapa? Dia berpikir kubur, dia berpikir akhirat, dia berpikir hisab, dia berpikir neraka, dia berpikir tanggung jawab, dia berpikir banyak dosa. Wa bibukaihi idan nasu yadhakun. Orang yang ahli Quran itu dikenal ahli menangis ketika manusia banyak tertawa. Kenapa? Karena dia paling mengerti isinya Al-Quran. Lah kok bisa ya? Calon ketemu Israel, calon jadi mayit, calon yang akan sakaratul maut, orang yang antara husnul khotimah dan surah khotimah kok banyak tertawa ya? Orang yang sebentar lagi dikubur, yang kuburannya bisa menjadi nikmat dan adab kok banyak tertawa ya? Karena itu Nabi SAW pernah menghampiri beberapa sahabat saat itu banyak tertawa. Maka Nabi menyatakan, "Lau ta'lamuna ma'alam, la dhahiktum qalilan wa la bagaitum katsira." Kalau seandainya kamu mengerti apa yang kamu mengerti, kamu belum melihat bagaimana Israel mencabut nyawa. Kamu belum melihat bagaimana Mungkar Nakir tanya di kubur. Kamu belum menyaksikan bagaimana itu di mahsyar. Kalau seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, sedikit kamu tertawa, banyak menangis. Hamilul Quran, orang yang ahli Quran itu yang dikenal banyak menangis di antara manusia yang banyak tertawa. Wa bisamti dan nasu yakhudun. Orang yang disebut hamilul Quran itu dikenal dia tadi itu banyak diam ketika manusia banyak berkomentar. Enggak banyak ngomong, banyak diam karena dia terkandung di dalamnya hikmah. As-sabtu hikmah wa qalilun fa'alu. Di Quran itu banyak hikmah. Wa bi khusyu'ihi idan nasu yakhtalun. Hamilul Quran, orang yang ahli Quran itu dikenal khusyuknya ketika manusia dalam keadaan tidak berkhusyuk. Ketika manusia hura-hura, dia kelihatan khasyik. Wabi, ketika manusia banyak melanggar, dia menjadi orang yang takut. Ketika manusia banyak melakukan hal yang tidak berguna, dia menjadi orang yang tetap hatinya sabit. Wa yanbaghi li hamil Quran yakuna sikitan layyinan. Orang yang disebut hamilul Quran, ahli Quran, mau apal Quran kah, ahli baca Quran kah, atau mengerti isi kandung Al-Quran kah,
Ya kalau di bahasa sekarang ulama itu banyak sikit, banyak diam, layinan, lemah lembut. Wala yanbaghi alla lahu ay yakuna jafiyan. Jangan kasar, jangan kaku. Wala mumarian, jangan suka debat. Nah, jangan suka tukaran. Itu bukan ulama, pitik jago itu, gelodok itu. Ya. Dia berkokok hanya sekedar untuk mau menghajar atau menampakkan dirinya. Dakwah hanya sekedar untuk madhar nafsih, bukan untuk membela agamanya. Wala sayyahan, wala sakhaban, wala hadidan. Bukan banyak menjerit, bukan banyak dia tadi itu bersuara keras, dan tidak keras kepala, tidak keras sifatnya. Nah, itulah orang yang disebut ahli Quran. Alhasil sulit kalau kita mau menilai sekarang ini seperti itu. Semua merasa hebat dirinya, semua merasa pahlawan, semua merasa menjadi pembela Islam, semua pada hakikatnya ahli Quran adalah orang yang berakhlakul karimah, ahli Quran adalah orang yang paling takut kepada Allah, ahli Quran adalah orang yang ahli qiyamul lail, orang yang ahli Quran adalah orang yang ahli puasa, ahli Quran itu adalah orang yang lemah lembut, ahli Quran itu banyak menangis, ahli Quran itu banyak sedih karena mereka akhirat, begitu yang seharusnya. Tapi rupanya sudah lain. Ya, ahli Quran ini semua yang punya ilmu, ahli ngerokok, ahli Quran nanti omongannya porno, ahli Quran banyak tertawa, ceramah pun di masjid tertawa. Tidak demikian. Orang-orang dulu itu nggak pakai ceramah, nggak pakai dakwah, udah lihat wajahnya banyak orang nangis. Yang lupa kepada Allah, kelihat wajahnya langsung ingat kepada Allah. Idza ru'u dzukirallah. Dilihat wajahnya udah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai nyuruh orang bertobat, cuma dibacakan qasidah ya tawwab tub alaina, banyak orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang dulu. Kenapa? Karena dakwah halnya lebih besar daripada dakwah magolnya. Dakwah halnya lebih besar daripada dakwah magolnya. Orang itu lebih banyak mengikuti perbuatan daripada mengikuti ucapan. Ulang lagi, orang itu lebih banyak mengikuti perbuatan daripada mengikuti ucapan. Kalau ada orang banyak berucap, belum tentu diambil itu seperempatnya. Tapi kalau berbuat diikuti. Saya mau tanya, orang Belanda, orang Amerika datang ke Indonesia mempengaruhi ceramah dia? Enggak. Tapi dengan perbuatannya ada di film, rambutnya model begini, banyak ditiru. Banyak ditiru. Pakai anting-anting banyak ditiru. Pakai tato banyak meniru. Mengikuti perbuatan lebih daripada mengikuti ucapan. Seorang dai hendaknya dia tadi itu dakwah dengan perbuatannya harus lebih banyak daripada ucapannya. Inti pakai serban, inti pakai siwak, inti sholat berjamaah, inti sholat duha, inti banyak menangis, inti banyak qiyamul lail. Ucapan kamu sedikit aja cukup, akan diterima oleh hati. Kalau kita kan enggak ada perbuatannya, ucapan yang banyak. Ucapan yang banyak. Dan akhirnya lebih parah, berusaha dai tadi itu gimana ucapannya itu menjadi hiburan bagi yang pendengar. Pelawak dong. Pelawak jadinya kalau sudah begitu. Karena itu mudah-mudahan insyaallah akan muncul gurra atau ulama ahli Quran yang betul-betul bisa memperbaiki ummah. Ya ma'syaral gurra ya milhal balad. Ma yuslihul milhu idal milhu fasad.
ulama itu ibarat garam yang bisa membuat sedap makanan, yang bisa membuat sedap kuah. Ulama juga begitu, ibarat garam yang bisa membuat sedap umat. Umat ini bisa ahli ibadah, umat ini bisa menjadi soleh, itu ulama. Tapi kalau garamnya rusak, garam kadaluarsa, garam yang sisa 1000 tahun yang lalu, garam yang sudah jadi racun, ya akhirnya bisa membuat kuah tadi itu menjadi rusak. Begitulah juga kalau ulama yang menjadi garam ini rusak, maka umat akan menjadi rusak gara-gara dia. Rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak hatinya, itu semuanya karena garamnya, karena ulamanya. Mudah-mudahan insyaallah kita ditemukan adalah ulama-ulama yang seperti tadi sifatnya, yang dengan cukup memandang wajahnya akan menjadi orang ingat kepada Allah dan akan menjadi terang hatinya kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih. يا سائلي عن عبرتي ومدامعي وتنهد ترتج منه أضالعي وتأسف وتلهف وتشوف وتعرف وتطوف بمرابعي وتجنب وتغرب وتطلب وتلوع وتولع بمطامعي يكفيك مسألتي شهودك ما ترى من شاهدي في وحدتي ومجامعي وظواهر الأحوال تغني ذا الحجاء والفهم عن نطق اللسان الذائع لكن لعلك أو لعلك تبتغي بالشرح إعلام البعيد الشاسع هذا ولي في شرح بعض الحال ما يسمي فؤاد المستهام النازع فاسمع هديت ولا تكن بعاذلا عن جيرة بين العذيب والأعلعين والقصد ذكر نصيحة ووصية للنفس والإخوان إن كانوا معي تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي والزهد في الدنيا الدني متاعها دار الوباء فما بها من مرتعي تلهي عن الأخرى ولا تبقى ولا تصفو بحال فاجتنبها أو دعي وعليك بالصبر فلا تعدل به شيئا وبالشكر الأتم الأوسع والخوف لله العظيم وبالرجاء
فكلاهما مثل الدواء الأنفع والصدق والإخلاص لله احتفظ بهما فإنهما عماد المشرع واحذر من الكبر المشوم فإنه داء ومن عجب وشح مهلع ومن الرياء فإنه الشرك الخفي يشيمة العبد الداء والنفس ردها باعتزال دائم والصمت مع سار الدجى وتجوعي وهو كجاهده جهاد منازع ومخالف مثل العدو الأبشع واعمر بأوراد العبادة عمرك الفاني وساعات الزمان المزمع واتلو القرآن كلام ربك دائما بتدبر وترتل وتخشع والذكر لازمه وواظبه على مر الزمان مع الحضور الأجمع فهو الغذاء لكل قلب مهتد وهو الدواء لكل قلب موجع وعليك بالصلوات فاعرف حقها ومكانها من دين ربك واخضعي واحسن محافظة عليها واحضران فيها ولا تغفل ولا تتوزعي واعلم بأنك عن قريب ميت واذكر مماتك واخشى سوء المصرع واذكر بأنك عن قليل صائر في بطن قبر من فلاة بلقعي ومن القبور إلى النشور لمحشر والوزن والجسر المهول الأشنع ثم المصير لجنة ونعيمها أو حر نار والعذاب الأفظع يا ربنا يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا وارحم وألف واجمعي يا رب واجبرنا ووفقنا لما يرضيك عنا أنت أسمع من دعي يا رب واختم باليقين وبالهدى أعمارنا والزيغ عنا فادفعي يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس أطيب موضعي فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل العظيم الأوسع
واجعل صلاتك والسلام مضاعفان لنبيك المختار خير مشفع المصطفى الهادي إليك محمد والآل والأصحاب ثم التابعين والحمد لله الكريم ختامها وقد انتهت فاقبل إلهي وانفعي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل. صلى الله عليه وسلم فتح رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والحباب وإخواننا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى من أهل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن دين لا سيما خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدنا فاطمة زهرة عائشة رضا السنة الحسن حسين حمزة العباس ثم إلى حسن عازم بن محمد يعقوب صلى موسى الكاظم سبحان جل الله أحمد سيد العظم سادتنا وعلى البغيث محمد مالك أحمد السقاف وزبق السكرة وأشرف الملأ الله الأكبر وابن عرق فخر يشوف بن سالم مالك بن سالم عبد الرحمن القبر ومن شر بيجل من شر ابن عباس عمر بن عبد الرحمن بن شر حداد علي بن محمد شيخا من العز بكر بن محمد بن قادر بن أحمد وجد سام بحمد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي أولياء دسع وأولياء البلدة ثم صاحب الحضر بن جعفر بن سيد المنزل وسلم وفريمة ومشي البهور الكرام ما شقد التوحيد من شر القهم النية وشر بنيها ووالدنا ولكم واتنا واتكم وات المسلمين الله تشمع مغفرة وبركاتهم وأصال أموالهم وأن الله سبحانه وتعالى تكرم علينا وتكرم عباد الصالحين وجعلنا وإياكم من الصالحين وقدنا وإياكم ثواب الصالحين وجعلنا وإياكم في هذه الدنيا السالمين وفي الأخرى ظافرين وافتح علينا وعليكم وعلى أولادنا وعلى طلاب العلم والعارفين ووفقنا ويوم التأويل واهدنا وبقصة السبيل واجعل سيدنا محمد خير هادي لنا ودليل وأن الله سبحانه وتعالى يفتح مغلقات قلوبنا
يمليها بالأسرار والأنوار، اجعلنا بالأبرار والأخيار قرة عيش مقدار بيننا ويكون رضاته، واجعلنا وإياكم أهل طاعته في عباداته. وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الصحة والعافية تامة والظهر باتع السنة والعقول المعنوية وطول العمر في طاعة الله في مرضاته، وعلى هدي أن يكون صالحا ونسب ومن هو الصالحون ومن هو أصحاب الوقت في مثل هذه الساعة المناسبة نويناه وقصد قصدناه وما طلبنا. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.